Good morning, everyone. Good morning, sir. Kanya tayo amin. Syakgam ni Patrolwoman Dulnuan from Ifugao. Syakot na iyanakak nga Katoliko. And siguro start tak na lang ti agi-share ti manipod idi college nak. Syakot na yan nga Katoliko, syempre, lumaki ako sa simbahan, and so idi ubing akpailangket agbasbasa akon ti Bible. Ta idi ubing naket natakrut nak ngay karo ti rabii. So ay nag-start day jacket agbasbasa nak ti Bible tapno isutiin baga ni mamak nga tapno matulungan na nga hanak nga natakrot. Tapos so ti amok matket ado ti amok ta agbasbasa na nga ti Bible. And then edi college na hanak nga mamilpiliti papanak nga ta edi college na awan met ti church ijay nga Catholic ijay college. Isu nga ti adda ijay ket fellowship, yung mga fellowship na yung gimong ada ti agilid nga pastors or dagijay kakadamot lang nga students, ganon. Ako, hindi ako namimili kasi iti panunot ko ngamin, kunak, mapanak lang agdengag ti sa uti Apo, sa uti Diyos. So nga, kasla, dayjay lang ti motivation ko, haan nga dayjay mapanak ag agkwati religion, kasi haan nga dayjay nga ti kasla kwanti pusok ti kahit ko nga mabirukan, kahit ko ket dayjay mapanak ang dengeg tapno maawatak kasi actually ket adumat lang ti questions ko oray no agbasbasa nak ti Bible. Ta oray no agbasbasa nak adangay lata ti questions ko ngahan ko nga masungbatan. So idi kalman ay daytoy nga week nga nagkwatay ti Bible history. Kasla dito'y ko nga na lawlawagan ti may questions. Dapat na ikabil ko nga questions ko dito'y. Idi third day ket adati question ko nga kas anok, how can I pay all my sins from the very inch to the very big. Kas ano nga mabayadan ti basol ko kung kunak. Tapos as the DJ lecture but as the DJ na i-preach kinatayo ket napnapan DJ ko nga na-realize nga DJ ko nga na-realize DJ ko na da nga fix your eyes on Jesus. DJ ko na nga kas ano nga taidikat ko na nga kas ano nga rod nga kunada nga na-save nak oo namatinak idi nga na-save nak gapukin ni Jesus. Pero jehang ko nga naawatan ket kas ano nak nga malinis ket everyday nak nga agbasbasol. Everyday. Tapos
Dayjay ag sangitak lang, ag pray na iti kwarto, ag sangita, ag pakawan na, kasjay. Tapos, ito'y ko nga na kwa nga, idijay ko nga naawatan nga, idi basbasaan tayo ijay ko na nga, your sins, dayjay inbasa ni Sir Tatay nga, dayjay basol ko ket inugasan ni Apo ni Jesus ijay cross babaen ti panangi offer na ti dara na ken ni Apo. Isu nga ti idi ket kasla kong kuna nga wen na matinak kakastamot tinapasama. Pero yung deeper meaning na jay assurance ko nga na-save na ket awan pa lang idi. Kasla tatta nga nakuak nga assured na kon kasi idi ket ti panunot ko kas ano nga na, ibagada nga na-save da ket handa pa lang nga natay. Ijay ko nga nakuak nga ta idi ket kasla medyo kat katawa akpay dagijay nang ibagadi dayjay nang testimony idi nga kuna da nga na-save da kanu, uray no adaday jay sangok, uray no handa nga natay. Ito ko nga nakuha nga, pwede palang ma-assure ko yung salvation ko, babaen ken ni Jesus, tidara ni Jesus. Ta, idi kat kunak, kas ano nga kat agbasbaso nak natamet. Ngem dayjay ito'y kulangan na kwadjay ko na nga fix your eyes on Jesus. Kasi no shock lang talaga nga jay daraket talaga nga basol lang ti kargana. Ngem no kasla jay kwak jay pamatiken ni Jesus nga jay dara natin ng kasla isunat ti makita ti Diyos en iti biyag ko haan nga jay darak nga managbasol. Iso nga I am so happy nga ni Sir PD ket pakondak na dayto nga conference tapno para kinya tayo ta siya ket hangko nga mabalin nga, ito ko nga naamires nga, awanti wala akong karapatan na i-judge kahit sino dito sa room na to. Kasi, haan nga jay good works ko or jay inaramid ko nga good. Dagi jay inubrak or di ubra ito nga wati nang isalakan kinyak. I was forgiven by the mercy of God and I was saved by the grace of God. Yan lang po and thank you. Isaiah 44 verse 22. Siyak pinukaw ko kas laulep anaposkol dagiti kinasukir mo. Ken kas maysa nga ulep dagiti basbasol mo ken kas maysa nga ulep dagiti basbasol mo agsubli ka kanyak dasyak sinubot ka. Ti tariyagay ko matata day tamot lang ti pampanunot ko na nga kas ano nga tamot dagiti pamilya kas ano na nga nga makatulong kinyada kuna nga i-share ko ba dayto nga naadal ko wenno ngam kas anok nga i-share ko na iso nga dayjay mat lang ti maysa nga question ko kinyak ngam kunak itultuloy ko nga biro kan ti Dios babae ni ti sa una dayjay lang kan thank you and good morning again.